I have a call with my mother. Nag-call ko sa mama gabi eh. So this is about mama nga kanta. Dili specifically na siya ka-boardmate kasi ang mama is naaman sa Manila as of now. Na siya ka-boardmate nga usa ka prostitute. Dayon Pilay rate daw yung Mr. Jabuang. So Of the... gabi nagka-storya mi nga ang bae is sayang daw kayo kay mestiza as in gwapa gid kayo. Nya gabi ang nagka-conversation sila. Ay kumpiyansa ni mong kilid kay kuha ko ng number niya. Conversation sila gabi nya mura gingon sa iyang ka-boardmate nga mura pag nasayang iyang kinabuhi kay tungod sa iyang path nga iyang gikuan. So ang ikon doon is mo tong why not nga magsuwat ko kanta bahin adto since it's my first time magkuhan ko. Inspiring kayo yung song. So about sa Dani, I titled it Rosana as name as Rosana Roses nga Murag Ivana nga Bold Star something like that. Inspired sa siya sa kanta ni Ed Sheeran nga 18 which is also tackles prostitution. So it goes like this. Maayo gitara. Night comes out again. She's getting ready, wiping down the tears above her makeup. She'll leave her kid again. Her heart is breaking. She faces the world she doesn't even dreamed of. Oh, Rosanna, you're waiting for a night that you won't even remember.